ndabasuhuza bene data bashiki banje izina ry'umwami n'umucunguzi Yesu Kristo. Imana kandi yoye kutundi munsi Mungu tena tuongeza siku nyingine ubwo iraza no kutugenderera atatutembelea. Kuya jewe nkunda kwisenga mbere yuko Kila mara mimi nazoea kuomba mbere yuko ntangira kugira icyo mvuga mbele ya kusema neno fulani. Nkunda ndakora kubanza gusenga. Mara ya kwanza naomba Mungu. Hari abantu bakora mu buryo butandukanye, Watu wanatumika namna tofauti. hari wagera wasenga kutetre yamaze gukora introduction Mwenye mbele anaomba kisha maliza kwanza. ariko je uko ngiye kurishe Mimi kila mara nikifika kwenye mimbari numva yuko ari byiza ko mbera gusenga, ni vizuri mbele niombe. kandi jewe gora mu kwizera Mimi kwa kuwa nina imani iyo ndagiye gusenga nikimaliza kuomba bitaneka napita natulia ndani ya moyo wangu. iyo ni siri yangu, Ibyo ni ibanga ryanjye. ibyo ni ibanga ryanjye. Iyo ni siri. Kubera ko mbana nabyo gusenga Kwa kuwa namaliza kuomba sinongera kugira impungenge sitaongeza tena kuhangaika. ko nibaze ni Nijiulize eti bigende gute itaendeka namna gani. banasenze Kisha omba ndizera yuko rero imani imana ya kwamba yakugende. Mungu atakutembelea. Imwe mu ndirimbo nkunda cyane, Wimbo mmoja ninapenda zaidi. moja mu nyimbo napenda Mu ndirimbo imwe nkunda iyi twaririmbye ni tulimaliza ya tukiimba 364 364 harimo isengesho, muko ndani ombi kandi buri mukristo wese na kila Mkristo yote yarakwiye nawe guhora asenga anastahili kuomba kila mara hivi. kubera yuko wangize umwana wawe Ulifanya kwa mtoto wako noneho na satani umwirukana muri na shetani mfukuze ndani mwako. ukurikire ngagira urangara waje gutera Ulifika kusanyika no gutangira kurangara, usianze kuzuba, ahubwo rwose lakini zaidi twumve icyo umwuka ari butubwire kusikia kenye Roho atatuambia magharibi leo. muri iyo ndirimbo. Ndani ya wimbo ile Hari aho bavuga ngo kuna kwenye nasema sinshobora kongera kwimura Yesu Kristo. siwezi tena kuhamisha Yesu Kristo. Ndahamya yuko Nashuhudia kwamba wahuye na Yesu, aliyekutana na Yesu, wahishuriwe Yesu Kristo, aliyefunuliwa Yesu Kristo, wamubonye, aliyemuona, uwumvishe Yesu Kristo mu mutima wawe, alisikia Yesu Kristo ndani ya moyo wake, uwagize experience na Yesu Kristo, aliyefanya mazoezi pamoja na Yesu Kristo, bitari ukugenderera kuri experience z'abantu, kutembelea kwa mazoezi ya wengine, bitari ukugenderera kuri temoyage z'abantu, kwa ushuhuda za wengine, ahubwo nawe ukaba ufite ubuhamya bwawe, unakuwa na ushuhuda wako, ukaba waramaze kumubona. ulishamuona. Ndahamya yuko ntabwo ushobora kumwimura, Nashuhudia kwamba hawezi kumhamisha, ntabwo ushobora kumwimura. hawezi kumhamisha. Uwo uzabona yimura Yesu Mwenyewe utaona akihamisha Yesu, akamusimbuza anambadilisha ikindi kintu, na kitu kingine, akamusimbuza icyubahiro cy'isi, anambadilisha na heshima ya dunia, akamusimbuza anamhamisha inyungu zo muri iyi si. kwa ajili ya faida ya dunia. Mujye mumenya yuko Wale mjue uwo yahuye nawe mwenye alikutana naye ntabwo ari Yesu Kristo, yule si Yesu Kristo, c'est notre Jésus, ni Yesu mwingine, ntabwo ari Yesu Kristo de la Bible. si Yesu Kristo mu Biblia. Dufite ubuhamya Kuna ushuhuda bw'abagaragu b'Imana watumishi wa Mungu ndetse n'abandi batubanjirije, na wengine watutangulia, igihe cyose bahuraga na Yesu tutakutana na Yesu, habaga guhinduka. kulikuwa kunafika mabadiliko. Ejo nakoreshaga ijambo ngo virage à 180 degrés. Jana nilitumia kusema kugeukia mdegrea mia makumi na Habagaho guhinduka kubadilika, kandi guhinduka inifope na kubadilika mara moja. muzi ubuhamya bwa Pawulo. Unajua ushuhuda wa Paulo, Uwitwaga Sawuli alikuwa jina lake Sauli, amaze guhura n'umucyo kukutana na nuru, kubera yuko wari umucyo wa Yesu ni Kristo, nuru wa Yesu Kristo, bitari umucyo alikuwa nuru, w'igihimba nuru fabrication ya muunda. ntabwo ari muri iki gihe dufite imodoka, Wewe wakati tuko na magari, ntabwo ari imodoka yamuritse amatasi, gari limwangazia mataa, hari n'igihe kajugujugu izunguruka muri Kigali ile kashuni inaweza kutembea juu, ifite projecteur iko na taa kama irimo imurika. iko na angaza. Paul ntabwo yigeze ahura Wale ya kukutana n'urumuri akukutana na cyangwa mwangaza se lumière au mwangaza ya fabrication ya y'igihimba, kuunda, yahuye na lumière de Jésus alikutana Christ. na mwangaza wa Yesu Kristo. Niyo mpamvu Ndio sababu iyo lumière yageze no ile mu mwangaza kibazo kingia hata moyoni mwake, imurikira ubuzima bwe bwose. mwangaza hata na maisha yake. Iyo murebye témoignage z'abagaragu b'Imana, Ukiona ushuhuda tumishi wa Mungu, abagiye bahura na Yesu Kristo wote walikutana na Yesu Kristo, bakamuhereza umwanya wabo wose, wakamtolea muda wao wote, bakirekurira Yesu Kristo burundu, wakajitoa kwa Yesu Kristo, ntabwo bongeye nanone hawakuongeza tena kubalansa kupeperushwa, ngo batakire bibaze ngo waanze kujiuliza sasa sasa
bigenderemo Vitembelee ndani cyangwa se au bigiye mu buhoro. ingie ndani pole pole. Ahubwo yinjiramo wese Ndani wote. wese Yeyote. nta kindi kintu gisigaye Bila hano. kuacha kitu nje. Ni nk'uko bari abaplongeur Ni kama vile wala kuingia ndani ya maji. binjiramo bose Ingia mu maji yote. wese akinjiramo Yote anaingia ndani. kubera yuko ariko abashaka. Kwa kuna kitu anatafuta ndani. N'uwahuye na Yesu Kristo, Yote kutana na Yesu. Paulo yajyaga kuvuga ngo Alisema. arabizera Yesu anawapresha enotre Yesu Kwenye na ubiri Yesu mwingine. mwenye afanana na yule mwenye sisi tunahubiri. Mabwiriza Yesu utasa mmoja kwake tubiri. Birashoboka yuko Inawezekana. umuntu nawe Mtu naye yakira ibintu biri base si les émotions, anaweza kupokea vitu vinambatana na dhamiri. akakira ibintu Anapokea vitu kubera ubushuhe gusa, kwa ajili ya kifukutu tu. kubera yuko yabonye ko abafrere mukundana Unapendana. nawe akavuga ati Anasema ariko ibi bintu bishobora kuba hii mambo inaweza kuwa mzuri. reka nanjye Achana mimi. kurigira abo bantu Nifuate watu hawa. ewa niko sawa napendana nanjye sana Bila shaka kwa bakunda. niko turabibona reka nanjye Unaviona achana mimi wafuate. nukurigira muri iyo nzira Ukiingia ndani ya njia ile, ejo bundi kesho ama kesho yake ushobora kugira deception. unaweza kuchoka. Wabona abafurere noneho bakwitanye imitwe, Ukiona wandugu wanaanza kungana makichwa, uravuga uti nasema ba bandi wale nao burya nabo usange utagiye kuvuga uti utaanza kusema nta mpamvu yo kubijyaho. hakuna sababu ya kuingia Byose ndani. ni kimwe. Wote ni sawa sawa. Iyo wahuye na Yesu Kristo Ukikutana na Yesu akagufata umutima akakamata moyo wako, akakugenderera, anakutembelea. aho ngaho noneho niba usigara uvuga nka Pawulo, Wale ndio kwenda kunena kama Paulo. niki Ni kitu gani gishobora kunandukanya n'urukundo rwa unaweza Yesu? nitenganisha na upendo wa Yesu? Niki Ni kitu gani cyamumuraho? inaweza kuniondoa kwa Yesu? Niki Ni kitu gani gishobora kumura mu Kristo inaweza bwawe? kunitoa ndani ya Ukristo wangu? Izarase Je, ni njaa? ngo naburaye, Nasema nimelala njaa. ngo naburaye, Nilala njaa. hanyuma Kisha nibafasha bene data. Wandugu hakunisaidia. Ibi byose babijya bya gukuramo. Ile ndio inakutoa ndani. Oya, Hapana. niki Kitu kutotezwa gani? Kuteswa. bonongo bafashe nabi, Sasa walikamata vibaya. bonongo bagize ikinini. Hawanifanya vile hivi. Icyo ni cyo cyo gukuramo. Ile ndio kitatosha mjia. No. Hapana. Paulo yageze kure, Wale fika mbali. aravuga ati Akasema, ese nukurohama mu nyanja "Je, nikuzama ndani ya bahari? nikuja kuvuga ubutumwa, Nikienda nikihubiri. ese Je. nukubura n'umwambaro nambara Kukosa vazi ya kuvaa. ntagishobora kunandukanya n'urwo Kuna kitu rukundo kinaweza kunitenga na upendo." kubera yuko Kwa kuwa c'est ancré dans mon âme. yeye ni nanga ndani ya moyo wangu. Haleluya. Tugera aho ngaho kandi ndizera ko twageze aho ngaho. Na basi tutafika pale. Twarageze. Tutafika. Yesu adufashe. Yesu asaidie. Turakomeza tuganire kuri rya jambo twatagiye Tunaendelea ejo. tuongee tulianza jana. Usibye ko ejo Isipokuwa jana byagenze uko byagenze, viliendeka kisi mliviona. twavuze kuri ayo maverse Tulisema kuhusu ile mistari. muri 1 Corinthiens Wakorintho wa kwanza sura 9 kuri 24 kugeza kuri 12 donc ni verse 3 nizo twaganiriye, mistari tatu tuliongea, ariko uyu munsi lakini siku ya leo Imana iri bushoboze Mungu ataniwezesha wenda ngarasa ku ntego nifikie kushabaha y'uyu mutwe w'ijambo ya kichwa neno kurire sa message, kwirukanga nta butumwa, kwirukanga nta butumwa. kimbia bila ujumbe. Turi buriganireho wenda mu burebure Naongea kwa urefu avec l'aide de Dieu, na msaada wa Mungu, ndizera yuko biri bugende neza naamini kwamba itendeka vizuri avec l'aide du Saint-Esprit. na msaada wa Roho Mtakatifu. Ndizera ko hari icyo Imana Naamini kile Mungu atatuambia jioni ya leo. cyakora mu byo twavuze ejo Yenyewe tulisema jana, nkunda tulta kongera ku kila mara kora napenda niba navuga highlight iby'ingenzi, kurudia ndani lazima maneno bila utatu, ariko rwose twongere tutegane. lakini tuongeze tuliseme tena. Twakomeje gusoma Pawulo Tulizidi kusoma Paulo aho avuga ati mwenye nasema bien que hari abantu benshi biruka, hata kuko watu wengi wanakimbia, bien que hari abantu benshi bari mu rugendo, hata kuko wengi wako msafari, wowe weye ku giti cyawe wewe kipekee, nanjye ku giti cyawe mimi kipekee, tugerageze twirukanke tujaribu kukimbia, buri muntu ku giti cye, kila mtu kipekee, ku buryo arangiza kurse na anaweza kumaliza mashindano ariwe ufite tromfe, akiwa nje na taji, ariwe ufite akiwa na ushindi, ikamba akiwa na taji, yo kunesha. taji la ushindi. Yarakomeje aravuga ati Alizidi akisema niba
kama abitoza bakiruka mu mwenye anafanya mazoezi ya kukimbia kwa kimwili, hari ibyo bareka, kuna venye wanaachilia, hari ibyo barekura, kuna venye wanaachilia, hari ibyo banga, kuna venye wanachukia. Ni inshuro zingahe noneho twebwe, Mara ngapi sisi turi kujya mu ijuru, tunaenda mbinguni, turi kwirukanka, sisi tunakimbia mu buryo bw'umwuka, mu hali ya ni kiroho. inshuro zingahe Mara ngapi twebwe twagombaga natwe kugira ibyo tureka, tungepasha, kuna venye tunaachilia, ibindi tukabirekura, vingine tunaviachilia. yakomeje aravuga Alizidi akisema, noneho kubindeba njyewe sasa venye vinanihusu waje mimi, twende birema mu bwego mimi nateswa mwili wangu zaidi, kugira ngo ili nanjye nzabashe kwinjira. na mimi nipashe kuingia. Ni ukuvuga ngo Ni kusema muri uru rugendo turimo, ndani ya safari tuko ndani, biranasaba yuko inaomba tutreta birema mu mwili wetu tuuteswe. ntabwo wowe ugomba kujya gutreta birema ko Wewe ndio kuteswa mwili wa ndugu yako, ntabwo ari byo ugomba kujya gutreta birema mimi ko napasha kuteswa mwili wa marushimana. ahubwo ni barushimana Marushimana yepeke ugomba gutreta umubiri anapasha we kutesa mwili wake treta birema. zaidi. Haleluya. Niba bisaba kurara apfukamye asenga, Naomba kulala ukipiga magoti ukiomba, amavi agakongoboka, magoti chubuke. niba ari uko nguko bimeze, Kama ni vile, reka bikore. acha nifanye. Haleluya. Yesu atufashe. Yesu atusaidie. Niba ari gukora urugendo Kama ni kufanya safari kwa masaha 3 ya saa 3, ngiye gushaka mu maso y'Uwiteka, nikienda tafuta uso kwa Bwana, reka bikore. acha nifanye. Niba ari ukwiyiriza, Kama ni kufunga nafunga chakula, ibyo kurya nafunga chakula kugira ngo senge ili niombe, jifeterete birema mu bwoko, tatesa mwili wangu kugira ngo ili icyo umuntu w'imbere ashaka mtu wa ndani anahitaji bashe kukigeraho. niweze kukifikia. Haleluya. Burya uyu muntu Huyu mtu wa nje ntakagushuke, asitudanganye, ntakagushuke asitudanganye, kuko we kwa kuwa yeye no gusaza arimo arasaza, na kuzeeka na zeeka, gutambuka arimo aratambuka. yeye anapita. Moi le corps se détériore, Mwili igenda isenga. inaenda inabomoka. Ubu ngubu aho ngeze Hapa kwenye ninafika, nimura moya marinete ikiondoa hili miwani, sinshobora kumenya umuntu cyane. siwezi kujua ni nani mwenye naketi kule nyuma. Muruva umaze kugera Nasikia kwenye nafika kandi birirukanse ngo tena, niko haraka, no ubu ngubu sinshobora kumenya umuntu cyane. mimi siwezi kujua mtu mwenye naketi kule nyuma, Sinshobora kumenya uwo ari we. siwezi kujua ni nani. Hari abo tujya kubura bakambwira ngo Ngoja tunakutana, sema ndugu, twagupepera ariko ntibatubonye. tulikupepea lakini hakutuona, Isi wonage tena mzuri. hakungilewa neza. Hari umufurere wabwiye ngo furere twahuye no gusubira Sema nilikusalimu, lakini wewe lakini wewe hakunijali. basi yako umefurere Ntabwo ari njyewe mwene data, sione tena hakungilewa neza. Mungu rwose nakuye Kama hivi miwani niliyotoa cyakora byafya nda bisoma yenyewe iko karibu, naweza kuisoma, bizo kusaje naweza kusoma. utaria twaza Kandi hashize miaka 3 nakujya rukungu na kukua hivi yasenga ilikuwa miaka 5 hapo rukungu kujya bibeze kukua hivi. amadaru mengi sinavuze nyama Hii miwani sikuzaliwa nikivaa, mon corps se détériore. mwili wangu ndio unazeeka. Hapo tuweze kuhura Kuna mwenye tuwahi kukutana, ambira ati akaniambia anakula hano fure pamoza hapa ndugu, bado tumtumika uko tulikuwa, niba nibwiye ko nari ifusi mimi sijui kama aliwezeka nilikula unga. no nivi zatangiye kuza kugana Ni nywele nyeupe zinaanza kutoka, keretse nibwo naramira birugira hata naweza kuondoa zitapata tena. donc le corps se détériore. Mwili inaharibika, Ntitushukwe n'uyu mubiri tusidanganywe na mwili, ahubwo umuntu w'imbere lakini mtu wa ndani niwe utari ukwiye yeye kwiteteriora astahili kuzeeka, ahubwo lakini usanga ni contraire avec umubiri wo hanze. muziki kinyuranyo n'uyu mubiri wo hanze. Imyaka iyo yigiriye imbere Miaka hisi nasonga mbele, umuntu wo hanze we agenda asaza, mtu wa nje anaenda kizeeka, ariko uw'imbere we lakini wa ndani imyaka uko yigiriye imbere miaka nasonga mbele, ndi kumwe na Yesu Kristo pamoja na Yesu Kristo arushaho gukomera. yanazidi kuimarika, Haleluya, arushaho gukomera. yanazidi kupata nguvu. Branham yakundaga kugaruka Ndio anazidi kusema uwo uri bugaburire cyane mwenye utapatia chakula zaidi, niba uri kugira imbaraga, yatakuwa na nguvu. niba maye uyu wo hanze Nikipatia huwa nje chakula zaidi, akaba ariwe nitaho je nashughulikia, akaba ariwe meza swali ndio na hangaikia zaidi, asakura kuko akomera ndio kweli atapata nguvu.
machafu ivimbe, machafu itavimba, tumbo ivimbe, nini zaza. wenda si niba utakiita kuri uwo w'imbere, Kama wangapi yule wa ndani, uriya w'imbere nawe araza kunanuka yule wa ndani naye ataenda agonde zaidi, amererwe nabi, agonde zaidi. kandi icyo gihe Na wakati ule na balansi iraza kuzamukira kuri wa wundi pimo itashuka mwingine ule wa nje, iraza kukugirira nabi, itakusumbua. Yesu rero adufashe. Yesu atusaidie. Umuntu w'imbere Mtu wa ndani aba ari we dushugurikira twese, yeye tuhangaike zaidi kurusha uwo hanze. zaidi wa nje. Yesu adufashe. Yesu atusaidie. Kurira sana sana. Kukimbia bila ujumbe. Reka dusome ijambo ry'Imana Tutasoma neno la aho Mungu. twasomye ejo Kwenye tulisoma jana. muri Marko 16. Na Marko Asiye 16. twinjire mu mutwe w'ijambo ryacu Tuanze kichwa neno. kuri uyu munsi wa none. Siku ya leo. Sintubatinze hano, Sitawakawisha. ngira ngo au plus tard 19h45 twakumva turangije. Saa 1:40 tunaweza kumaliza. Kuko tuva iyo masaha turiho. Marko igice cya 16 Marko sura 16. turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi. Mwene data aradusomera mu Kinyarwanda. Tusome mu Kinyarwanda. Isabato ishize Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kumusiga. Yego. Nuko mu museke wa mbere w'iminsi 7 baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Barabazanya bati, ninde uri butubirundurire cya gitare kiri inyuma w'igituro? Ariko bararamye babona igitare kibirundiriwe hirya, nubwo cyari kinini cyane. Binjiye mu gituro babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo wambaye umwenda wera, baratangara cyane. Arababwira ati, mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano, dore aho bari baramushyize. Nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti, arababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera nk'uko yabibabwiye. Amen. 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 Biblia yakoresheje ijambo ngo engenome asi. Biblia itumia Kidini robe. anaketi pembeni aliye kando nyeupe. Malaika uyu nguyu Malaika huyu yahereje ubutumwa alipatia ujumbe aba bagore wanawake hao bari baje kureba Yesu Kristo. Angalia Yesu Kristo. Arababwira ngo Akawaambia, musigende mubwire abigishwa "Waambie be, wanafunzi wake." ariko munabwire na Petero Lakini na Petro yuko agiye mumwambie kubabanziriza. kwa atawatangulia. Bari bafite ubutumwa. Walikuwa na ujumbe. Noneho rero Kisha sasa turashaka ngo tuganire ku mutwe w'ijambo tutakuja tuvuga kwa kichwa linasema kugenda kwenda ukirukanka ukakimbia ariko udafite ubutumwa, lakini hauna ujumbe. cyaba ari ikintu kibi cyane. Inaweza kuwa ni kitu kibaya. Wowe uri umuntu ugomba kujyana ubutumwa, Wewe ni mtu unapaswa kubeba habari. uri umuntu bagomba gukonfia le message. Unapaswa kupatia ujumbe. Ariko noneho Lakini sasa ukirukanka wewe ukakimbia udatwaye ubutumwa, bila kubeba ujumbe. ubuze wagenda uvuga iki? Ndio ukisema nini? Cyaba ari ikibazo cyane. Inaweza kuwa ni shida. Natwe abakristo Na sisi wa Kristo hari message twahawe. kuna ujumbe tulipewa. Haleluya. Hari message twahawe. Kuna ujumbe tulipewa. Hari message twahawe. Na ujumbe tulipewa. Nk'abakristo Kama wa Kristo tugomba no kwirukana tunapaswa kukimbia tudasize ubwo butumwa twahawe, bila kuacha ujumbe ahubwo tulipewa. tukagenda tubufite. Lakini tukikimbia tukibeba Turi ujumbe bubirebere. tutaviona. Reka tumaze tugaruke ku isezerano rya kera. Acha turudi ndani ya agano la kale. Mu isezerano rya kera Ndani ya agano la kale, muri Isirayeli ndani ya Israeli habagamo kulikuwa ndani abitwaga ngo ni kureur. wenyewe walikuwa wanasema wale wa kukimbia. Wari umutwe w'ingabo, Ilikuwa ni jeshi, bari abasirikare wale wa jeshi bari bafite inshingano zitoroshe muri Isirayeli. yazikuwa rais ndani ya Israeli. Rimwe na rimwe muri Bibiliya Mara moja ndani ya babita Biblia ngo ni kureur, wanasema ni wenyewe wa kubeba mabarua. ubundi bakabita ngo ni kureur. Kisha wanasema ni wale wa kukimbia. Ariko wari umutwe w'ingabo Ilikuwa ni jeshi, wari ufite inshingano walikuwa na shurutisho zitari zoroshe. yenye sikuwa rais. Bari bameze nk'abashepe. Walikuwa kama ni majepe. Reka ndabasomera ibyanditswe. Tutasomea maandiko. Nibo bitwaga Wale walikuwa wanasema
ni nk'abarinda perezida muri iki kama ni unachunga rais kwa siku ya leo, wari umutwe w'ingabo kwa kichwa jeshi warindaga amarembo unachunga milango, yinjira ibwami. milango ilikuwa inaingia kwa mfalme, Wari umutwe w'ingabo kwa kichwa jeshi umwami mfalme yaherezaga amamisiyo yose wanapatia kazi zote, si akomeye. kazi zote kabambe. Ariko kandi Lakini tena abo ngabo bitwa lekurere wale wanasema kukimbia, nibo bajyanaga mesaje walikuwa wanabeba ujumbe iyo ibintu byakomeraga. na mambo kunga mgumu. Niba Isirayeli cyangwa se Yudaya iri mu Kama rugamba, Israeli kwa ndani ya vita, noneho bakagera aho bagiye gukubitwa, kafika wakati wanaona hata kupigwa, kushindwa, abangaba bitwa lekurere au kukimbia, nibo babanzaga kumurwa walikuwa wanakimbia bakababwira ngo urugamba rwakomeye. vita na kwa nguvu. Amen. Niba ari ngombwa yuko duhunga, Ingekuwa lazima reka duhunge, acha tukimbie, kuko turabona kwa tunaona yakomeye. na kwa vigumu. Iyo umwami yashakaga kugira aho ajya, Kama Bwana alikuwa anataka kwenda fasi fulani, ndabasomera ibyanditswe akapatia maandiko, utagira yuko wenda hatagira ukira ngo wese wewe kwenye mwenye atawazia, ni njye uri kubivuga. ni mimi nasema hivi, Abo ngabo bitwaga ngo lekurere. wale wanasema wanakimbia. Iyo byashikaga yuko umwami Kama wakati mfalme agira aho ajya, anakuwa fasi ataenda, ngo lekurere nibo babanziriza mbere y'ibintu, wanakutangulia mbele, bakabanziriza iyo wanakutangulia uko bigabo ile kundi la jeshi, kugira ngo bategura ili watayarishe aho umwami fasi ari bugere. kwenye mfalme atafika. Uzabirebe n'ubu Hata na hivi iyo umuyobozi agiye kugira aho ajya, kama kiongozi anatenda fasi wa fulani, mutwe w'ingabo umurinda ile kundi ya jeshi na mtu ubanziriza aho ngaho wanatangulia gutegura byose. kutayarisha vyote. Aba ngaba Watu hawa aba bakurere, hawakukimbia, iyo byabaga bikomeye kama ilikuwa vigumu, bikageraho rwose umwami agiye gufata ibyemezo bikomeye, kamata matesio kama mbili, ibyemezo bikomeye bikakaye, niwe yasabaga ngo bagire umurimo bakora. yeye ndio alikuwa anaomba kufanya kazi fulani. Reka turebe urugero, Acha tuone mfano. reka turebe urugero Samuel wa mbere Samueli wa kwanza igice cya 22 sura ya 12, tujyane rwose. twende pamoja. Samuel wa mbere igice cya 22 Samueli wa kwanza ku murongo wa 14 urugero rwa mbere. mfano wa kwanza, Samuel wa mbere igice cya 22 sura ya 12 ku murongo wa 12. mstari wa 10. Et le roi, Uri Saouli, Huyu ni Sauli dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. bagezeho Sawuli aravuga ati umva mwana wa Ahitubu, nawe ati karamenya Nyagasani. Gusoma umurongo wa 17. Umwami ahera akabwira abarinzi bamukikije ati Okay. Mu Kinyarwanda babisanga abarinzi bamukikije dusebye. tunasema na wenyewe mchunga. Yego. Ariko muri Bibiliya y'Igifaransa babahaye izina ngo c'est le coureur. Kukimbia. Yego, koko nibyo bisobanuro niyo Kweli tafsiri ni vile. n'abarinzi bari bamukikije. Wenyewe wanamchunga. Soma mwene data. umwami ahera akabwira abarinzi bamukikije ati nimuhindukire mwice abatambyi b'Uwiteka kuko bafatanyaga agatoki na Dawidi kandi bari bazi ko yahunze babibwira. Yego, hanyuma abo bamurinda, ariko abagaragu b'umwami banga kurambura amaboko ngo bice abatambyi b'Uwiteka. yego, iyo byakomeraga umwami akaba ashaka gukora ibintu bikakaye, Fanya kuna kwenda kufanya niho mambo. Mungu kugira ngo Kama hivi abakozi b'Imana, sema watumishi wa Mungu, abatambyi b'Imana, makuhani wa Mungu, abatambyi b'Uwiteka, kuhani wa Bwana, kwica abatambyi b'Uwiteka kuwa makuhani cyari icyemezo gikakaye, kwani desio kabambi. cyari ibintu bibi cyane. Kwani mambo mabaya. Ntabwo ari buri umwe wese washoboraga kuba yasaba Kila yoyote anaweza kuomba maneno kama haya. Sawuli arareba aravuga ati Saudi leo akasema, sinajya gusaba sitaweza izindi kuomba ngabo ngo zize gukora jeshi zingine wafanye hivi. ahubwo abangaba Lakini wenye Fikie confiance, confiance. ina confiance. abangaba bandinda Wananichunga. abangaba bandi hafi Wenye kwa karibu reka yangu. bari mu mandi yo Acha gisi niwapatie kazi ile. ariko ntabwo bashobora kubikora Lakini kubera hawaweza ko bari kufanya. bazi Kwa kuwa walikuwa wanajua ingaruka ziri muri ibyo ngibyo. wenyewe
Inaweza kuwarudia. Yehu nawe Yehu naye ubwo byari bigeze yuko wakati ilifika yica duvari atali au atali nabo yabwire kure na aliambia nibo yashinze uwo mpatia kazi ile. Ibyo ngibyo duvari muri derwa constance Wafalme wa pili 11:11. derwa 10:25. Wafalme wa iyo byari bigeze aho kama ilikuwa inafika wakati noneho basenya sasa wabomoe ibyo Baali bamwubakiye yenye Baali wanatembea. Acha tukasome pale derwa 10:25. Wafalme wa pili sura 10. Derwa 10:25. Wafalme wa pili sura 10. Lorsqu'on y achevait d'offrir les holocaustes, je vis dire aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-le, que par un des sortes, et ils les frappèrent du tranchat de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Avant d'avoir la maison de Baal. Walikuwa na manabii wa Baali. Soma mbele dada. Yehu ahera akabwira Medukari umutware we ati muterure umujugunye muri cya gikingi cya Naboti w'i Yezereli. Wibuke yuko ubwo jyewe nawe twagenderaga ku mafarashi twembi dukurikiye se Ahabu, Uwiteka yamushyizeho iki gihano akavuga ati Verset 5. Turi mu bantu ba kabiri 10:25. bamaze gutanga igitambo cyoswa, Yehu abwira abarinzi n'abatware ati nimwinjire mu bice ntihagire usohoka n'umwe. Nuko babicisha inkota, hanyuma abarinzi n'abatware Yego. babajugunya hanze. Yego mu Kinyarwanda babita abarinzi. Kiranda sema na wachungaji. Yego ariko muri Bibiliya z'igifaransa babita decoureur. Kukimbia. Hari igihe Dawidi akoresha decoureur Wakati ariko sasa decoureur. lakini wakukimbia. Nahereye aha Ilianzia ubanze mbere ku buryo inaonyesha namna mu isezerano rya kera Agano la kale hari abari bafite inshingano wenye kuna zo shurutisho kugenda kuvuga kwenda kusema ibigiye kuba. mambo yenye yatafika. Turi kumwe Kwa pamoja mwene data Branham ndugu Branham nao bavuga naye anasema nta mukozi w'Imana hakuna mtumishi wa Mungu woherezwa anaweza kutumwa gukorera Imana kutumikia Mungu adafite ubutumwa, bila kuwa na ujumbe, adafite icyo kubwira ubwoko bwiwe. bila kuwa na kinatambia taifa la Mungu. Niba ari umukozi w'Imana, Kama ni mtumishi wa Mungu, Imana imwohereza message. Mungu atampatia ujumbe. Ubwo rero abakozi b'Imana arabona bitabakurera. Bali sasa watumishi wa Mungu naweza kusema ndio wanaenda kukimbia. Abarinzi Wachungaji wenyewe wagende adafite message ili hawezi kuenda bila kuwa na kandi ujumbe. message yumvika, Tena ujumbe inasikilikana. message urikumve, Ujumbe utasikia. ugasobanukirwa ngo Unaelewa. iki Imana yashatse Kenye kuvuga Mungu ni anataka iki. kusema ni hiki. Ntabwo ari message de Si confusion, ujumbe ya giza giza. ahubwo ni message ni clear. Ujumbe yenye inaeleweka. Paulo nawe Naye yari kure, alikuwa mkimbizi, nawe yari umurinzi. alikuwa mlinzi. Nivuga kure uvuga umurinzi, Nikisema kukimbia usi mlinzi. kuko Ikinyarwanda cyakoresha iryo jambo. Nyarwanda kitumia neno. Abamarayika b'ibisekuru bose Malaika kila vizazi nabo bari abarinzi. na walikuwa walinzi. Hari umugabo mwese muzi Na mwalimu mmoja mnajua witwa jina yake Luther, Luther. nawe yari umurinzi. Na alikuwa ni mlinzi. Yari afite message yumvika, Na ujumbe naeleweka. we yaraje Yeye alifika. ari mu buryo ki Akaona namna bari babayeho muri waliishi wakati ile. mu bakatolika bari bari Wakatolika kwa nyuma. arababwira bati musohoke hagati yabo. Utoke katikati yao. Noneho message irazivuga ngo Ujumbe kafiki le kisema juste vivra par la foi. wenye haki wataishi kwa imani. Haleluya. Abari bafite Wenye walikuwa Imana muri bo Mungu ndani yao. bo bahise bumva Watakasikia. ibyo litera avuga, Yeye tena anasema baravuga bati Akasema, uyu ni umukozi w'Imana, uyu ni mtumishi wa uyu ni Mungu, umurinzi, uyu ni mulinzi. sema kure, mwenye kukimbia. reka tukurikire Acha ibyo kwa avuga. mfasi vile anasema. Turi kumwe. Tuko pamoja. Igihe cye kirangiye Wakati yake alipomaliza haje kuboneka Wesley. ilipatikana Wesley. Wesley nawe araza Wesley akafika. kubera yuko yabonaga uburyo ki Aliona namna gani abantu watu bari babaye mu byaha waliishi ndani ya dhambi. kandi bavuga ngo barasenga,
kusema wanaabudu. yaritegereje mu buryo Yaliangalia akakosa namna gani? hari ukwandura mu itorero, Kwa kuchafuka ndani ya kanisa. ibintu bitari bimeze neza. Mambo yako vizuri. None uravuga nawe ngo usohoke muri bo, Keni katikati yao. kubera yuko Kwa hatariho ugukiranukira Imana, hakuna kuwa haki. hatariho ukwera, Hakuna kutakaswa. nta muntu ushobora kubona Imana. Mtu asikuona Mungu. C'était aussi un coureur Alikuwa mkimbizi. avec un message Pamoja na ujumbe wa kweli. alikuwa mlinzi. Alikuwa mlinzi. Hapana kusema mkimbizi kabisa. Alikuwa mlinzi. Mlinzi. Icyo ndio jambo shaka Ile ndio inayotumia. nivuga kurera uvuga mlinzi cyangwa se mlinzi. Yaje afite message y'umvira. Alikuwa na ujumbe. Kubera yuko yaramaze kubona umwanda wari uri mu itorero. Alikuwa na uchafu kwa ndani ya kanisa. Araza aravuga ngo Yakasema, hapana. hapo hapo Fasi hii nitutahafa kama hatutoki tuwafana nabo. na sisi tutakufa pamoja nao. Kuko yari imaze guhishurirwa. Yalikuwa yashafunguliwa. Cya cyanditswe kivuga ngo Andiko nasema udafite ukweli bila kuwa na utakaso ntabwo ushobora kubona Imana. hawezi kuona Mungu. Niko yazanye message aravuga Ile ngo ujumbe akisema noneho sasa kubera yuko ntawe wabasha kubona Imana hakuna mwenza kuona Mungu adafite ukukiranuka cyangwa bila se kuwa ukwera, na utakaso. ukwera muri we Mwenye haki ndani mwake. muze dusohoke hagati. Tuje tukimbie tutoke katikati yao. Haleluya. Ibyo bihe birangiye Ile nyakati tulipomaliza haje kuboneka kupatikana undi murinzi. mlinzi mwingine. Umurinzi Mlinzi ni mwingine. William Marion Branham. Mario Branham. Sifite ubwoba bwo kwivugira. Mimi sina woga kusema hapa kwa mimi. William Marion Branham nawe yazanye ile message. Leta na ujumbe. Haleluya. Nawe yazanye ile message. Leta na ujumbe. Nasikika. Message yavugaga gute? Anasema nini? Simulopenda kwa Branham. Nimekunda Branham. Message yavugaga gute? Ujumbe wake ulisema nini? Préparez-vous Mwitegure car le retour du Seigneur est proche. kuko kugaruka k'umwami kwegereye. Alléluia. Préparez-vous Mwitegure car kuko l'état de l'enlèvement est bien coupé. igihe cyo kuzamurwa kiregereje. C'était un message très clair. Nawe ni ujumbe nasikilikana. Ariko yarafite n'indi message. Lakini alikuwa na ujumbe mwingine. Ni nabwo ubutumwa nizake tubutindeho. Na ndio kenye nitakawia. Ni kuvuga kuri Branham. Unasema kuhusu Branham. Uyu munsi Siku ya leo nari navuze ni rekashemo kameme prédication de sema acha nitie ndani mawili ya Branham. Wasahatisha tu. ntabwo ari iyi Alikuwa sahihi. Acha nitie ndani nisikie. shizemo nanone Branham Nilipotia ndani Branham aza kuvuga un message. akahubiri Aravuga ati akasema eti sans l'amour parfait nta rukundo rwuzuye ntawe ushobora kwinjirayo. hawezi kuingia. Uwamubanjirije yavuga ngo Mwenye anamutangulia kusema kandi nako kuri na ndio ni kweli turabyizera tunaviamini. udafite ukwera muri we Mwenye ana utakaso ndani mwake ntashobora kubona Imana. hawezi kuona Mungu. Nefrere nabo bamaze kuza Ndugu na kufika we yaje avuga ngo akisema sans l'amour parfait nta rukundo rwuzuye ntawe ushobora kubona Imana. hawezi kuona Mungu. Mwese murabizi Ni nyote mnajua piramide yacu, piramidi yetu, si mwizi mwese nyote si mnajua Efeze Efeso, avec la foi, imani, la piété, takaso ainsi de suite. na vingine. Kuja kuri age ya karindwi, Kizazi cha saba, septième age, kizazi cha saba mwese murabizi yuko ari iki? tunataka kama Mubivuge cyane. C'est l'amour fraternel. ni upendo wa kidugu. Amour fraternel. Ntabwo uri bubwirwe. Reka mvuge amour A na amour F na fraternel. Uyu nguyu ari Branham. Huyu ni Branham. Ici c'est la charité, bien de fait. Iyi piramide mwese murayizi abagore Tunajua, tunajua. sibyo? Iyi piramide mwese murayizi. Sindi wicaye mu burebure. Sitasema kwa urefu. Ariko Branham Lakini Branham na septième messager kama mjumbe wa saba wa age de la Odyssée, wa kizazi cha Laodikia, yani age de la Odyssée, tena kizazi cha Laodikia akaba ari age de l'amour. na ni kizazi cha upendo. Messager yindi Ujumbe wa kingine yari ngo ilikuwa sans l'amour parfait, nta rukundo rwuzuye, sans l'amour parfait nta rukundo rwuzuye ntawe ushobora kwinjirayo. hakuna mwenye anaweza kuingia. C'est l'amour parfait Keretse urukundo rwuzuye nirwo rwonyine
utaingia kule. Haleluya. Tujane wewe. Twende sasa pamoja. Message. Ujumbe Yuyu mulinzi. ya huyu mlinzi. Yarungo, yadingo. Itegure, twitegure. Tujitayarishe. Kubera nuko urugendo rwacu rurangiza. Safari yetu. Ariko tuzirikane ko Lakini turi mu gisekuru ndani ya kizazi. cy'Abadikiya. Pardon? Igisekuru cy'Abadikiya. Kizazi cha Laodikia. Igisekuru cy'urukundo. Ni kizazi cha Niyo upendo. mpamvu Ndio sababu twese sisi wote tugomba kurangwa tunapaswa kuwa n'urukundo rwuzuye. na upendo kamilifu. Haleluya. Mwene Data Branham, Ndugu Branham, ndi kumwumva karejiste wakati namsikia bo ngiye gukurikirana mu predication y'iradiyo tunaweza kufuata mahubiri yake na kusoma. sinari nabona seul message cyangwa se seul predication Kama mahubiri moja irangira Branham atakoze ku kintu cy'urukundo ikimalizika bila kusema upendo. nuko yari sekemaje Yeye alikuwa malaika le sana. message de l'âge de la Odyssée Kizazi cha Laodikia, kizazi cha upendo. ariko mu bafrere bamwe na bamwe Lakini ndani ya ndugu moja moja yamaze kuba ilishakuwa l'âge de la haine kizazi cha chuki, ikisekuruza cy'urwango. ariko kamera Lakini usabe kwa mnabizi kwa kweli diable icyo akora shetani kazi anayofanya, umurimo satani akora kazi ya shetani c'est seulement pervertir la vérité de Dieu. wewe kugeuza kweli ya Mungu, kugeuza wewe uhindura ukuri kw'Imana. ni ukuvuga ngo icyo Imana cyiza Neno nzuri ya Mungu kiba kiri kuri extreme imwe yeye kinakuwa kwa pande moja. noneho icyo satani nawe akora Kazi ya shetani ni atafanya ugufata le contraire ya kile kintu cy'Imana ili cyiza kukamata ile neno ya Mungu ya kweli akajya nawe kuri iri extreme akaibadilisha mgambo c'est ingine. la perversion. Ile ni kugeuza. Haleluya. Niba turi muri âge de l'amour Kama tuko ndani ya kizazi cha upendo, n'ibyagutangaza usishangae habonetse de la haine quelque part. ukipatikana chuki fasi fulani, ni ukuvuga ngo Ni kusema. ya perversion ya satani ile kugeuza kwa shetani. ariko noneho mwaje je me tiens devant les enfants de Dieu Ariko njyewe ndi mbele yakazi imbere y'abana b'Imana nasema mbele ya mtoto kandi bashaka kujya mu ijuru. tena anapenda kuingia Nous mbinguni. sommes dans l'âge de la Uko ndani ya kizazi cha upendo, l'âge de l'amour ikisekuruza cy'urukundo et l'amour parfait. urukundo rwuzuye. Ni bien de fait Nili ngoja kukasoma Yesu Jésus kuna Christ vile ni Yesu Kristo c'est l'amour. urukundo. Alléluia. Frère Branham Ndugu Branham, muri prédication ari mu wiki na ile mahubiri nilikuwa nasikia sinibuka même titre neza Sikumbuki kichwa cha neno. je me souviens pas bien yagezeho mvuga aravuga ati alifika kwenye akisema ministère yacu ubukozi bwanjye nta Branham kama Branham bushingiye ku rukundo unasimamia kuhusu upendo, c'est seulement l'amour. ni upendo Ni fondé sur l'amour. unasimamia Ndio juu ya upendo. maana Ndio sababu les hommes d'affaires chrétiens watu wafanya biashara wa Kristo baramutumira akakarira kivuga walikuwa yo wanakubalika, kubaza akaenda kule nuko yari yarasohotse dans le baptiste no hata alikuwa alishatoka ndani ya Batiste, ariko ntibyamubuzaga Haikukwenda kuba mzuri. yafata le baptiste ende pentecoste akabaise wa Pentekote kuwahubiri, ariko kandi lakini tena agafurapu ibintu byabo akapiga mambo ya kwao. we yageraga avuga ati Yeye alisikia akisema jewe mimi reka babwire aramuri bakunda Branham anasema vile, Branham anasema vile umuntu uri muri uru rugendo mtu mwenye kwenda ndani ya safari hii aramutse ageze akifika aho fasi kwenye adashobora gufata ikiganza cye hawezi kamata mkono wake ngo agishire apitie ku bitugu kwenye mabega by'umuntu ya mtu uvuga Yesu mwenye anasema Yesu cyangwa se au urwana intambara ku bwa yeye Yesu anapigana vita kwa ajili ya Yesu. quelque soit tendance Kila mtu yote quelque soit ibintu bye ikiwa ni mambo ya kwake, ariko lakini kuba gusa avuga Yesu kama tu anasema Yesu, naramwe kuvuga ngo ile mufurere Branham alikuwa anasema ule ni ndugu yangu, kuko urukundo rwari rwuzuye muri we upendo alikuwa anachanja ndani mwake, ku buryo Namna. nta kintu cy'urwango cyamuba hakuna kitu hata ya chuki kidogo ilikuwa ndani mwake. son message était Ujumbe wake ilikuwa aimez-vous les uns les autres ubutumwa bwa kuvuga ngo mukundane, umwe aimez kumwe même vos ennemis. ngo mukunde n'abanzi banyu. Haleluya. Iyi ni test nziza cyane. Hii ni kipimo kizuri, Ni test nziza cyane. kipimo kizuri. Dufite urugero ahantu henshi twagiye Tuko na mfano fasi mingi, ahantu henshi turatandukanye fasi mingi tunaweza kupata. jewe Mimi Pacifique reka bavuze wasifika cha niwabilishe kweli, nta muntu n'umwe hakuna hata mtu mmoja gira umwanzi wanjye
Naweza kamata kama yeye ni adui wangu. au twatandukanye nabo, Wenye tuliachana, au turi kumwe nabo, wale tuko pamoja. rwose nta muntu n'umwe. Kweli hapana mtu mmoja. Uyu ndavuga ngo umwe. Nasema mmoja tu. Ushobora gufata ngo umwe. Naweza kamata kama yeye ni adui wangu. Bitari n'ahangaho gusa. Isipokuwa tu hapa. Meme. Na hata nako nabindi. kwenye nilikuwa. Ako naciye hose. Fasi yote nilipita. Umuntu wundi. Mtu. Yahera demo yangu. Anaweza kuanzia wapi ili achuke mwingine? Eske Yesu Kristo yabali muri wewe? Yesu Kristo anaweza kuwepo ndani mwako. Biblia bivuga neza ngo. Biblia inasema vizuri. Yesu Kristo. Sena Mungu. Nurukundo. Sena Mungu. Nurukundo. Ali muri wowe. Kama iko ndani mwako. Uko byamera kose. Sisi inawezekana. Tu dois aimer. Ugomba kukunda. Tu dois aimer. Ugomba kukunda. Tu dois. Ugomba. Sisi problème nabo apparemment peut-être je crois que nous nous couche ça ne peut pas marcher. Yesu Kristo ari muri wowe. Yesu Kristo kama yuko ndani mwako. Hari umurimo yakoze muri wowe. Kazi yenye mtenda ndani mwako. Uko byamera kose. Isiwezekanavyo. Tu dois aimer. Ugomba gukunda. Twaririmba indirimbo mukanya ngo kisema. Happy Mother. Unyuzuza urukundo. Umuririmbyi yasabye neza. Uimbaji aliomba mzuri. Remplis-moi. Yesu Kristo unyuzuze urukundo. Gende rwose avec la colombe. Nitembee pamoja na nguzo. La colombe. Pamoja na nguzo urukundo muri. Lakini nikija upendo ndani mwangu. Frère Branham. Ndugu Branham. Yapanze kubiro. Toa mfano. Hari inkuru yasomye. Uko habari aliwahi kusoma. Bili muri la prédication ngo allez dire kuri le service. Iko ndani ya mahubiri nasema ukimbia kusipila ujumbe. Umwana yavuga kuja mu irushanwa. Mtoto akipasha ingia ndani ya mashindano. Ejo twagiye tuvuga iby'irushanwa. Tusema kusoma mashindano. Tubitindaho cyane. Nisema zaidi. Uwo mwana ule mtoto yarazi kwiruka. Alikuwa anajua kukimbia. Tujane benda. Twende pamoja. Muri kineneza. Yarazi kwiruka. Alikuwa anajua kukimbia. Il savait courir. Alikuwa anajua kukimbia. Yari yaramaze kwituza. Alikuwa anashafanya mazoezi. Uburyo ki ashobora kubika anaweza kufunga pumzi muri pumo ndani ya kifafa akakonserva umwuka anafunga pumzi yake kuburyo yakwirukana ahantu harehare nafasi parefu kuburyo namna irushanwa mashindano riramuze ritangiye kianza yacha ku bantu bose yanaweza kushinda wengine. C'était vraiment umuntu uri apte physiquement. Ilikuwa ni mtu mwenye alikuwa na mazoezi kweli Kabisa kwa hali ya kimwili. Hali ya kimwili. Yeye alikuwa anaweza kweli. Uburyo bw'umubiri yarashoboye. Ariko l'objectif de la course. Alikuwa shaba ya mashindano. Yari ikindi kintu. Ilikuwa ni kitu kingine. Bashakaga ngo baverifie. Walikuwa wanapenda wachunguze. Icyo bita ngo coefficient intellectuel. Uburyo namna gani umuntu mtu afite ubwenge. Anaweza kuwa na hekima. Anaweza kuwa na akili. Akili. Bashaka gukora test ya coefficient. Afanye kipimo kuna mtu kwa na akili. No, wanavuga ngo anasema okay, nous allons faire une course. Nous allons organiser une course des enfants. Turategura irushanwa ry'abana. Baza kugura ari benshi pour faire la course. Wabura ari benshi. Ariko lakini une chose importante. Kitu cha lazima. Mbere yo gutangira kwirukana. Mbere kwanza kukimbia. Bagombaga kuba le mot de passe. Buri mwana bakamuha mot de passe. Kila mtu anapatia mot de passe. Bakababwira ngo bakamwambia uri bugere ku muryango mwenye atafika ku mlango aho course irangirira kwenye mashindano itaishia aho irushanwa rero burangirira mashindano kutaishia araza kuvuga le mot de passe atasema neno yenyewe kumwambia none wamfungurira umuryango afungwe mlango hanyuma yinjira kisha pate kuingia uwo muri ubasha kwinjira mwenye ataweza kuingia yareze umuryango akipita mlango uwo ngo niwe ndiye yeye turi gufata ko yatsinze irushanwa hata kama alishinda mashindano uwo ngo niwe turi buhereze igikombe cy'uwatsinze mwenye alishinda mashindano. Abana bose buri umwe wese watoto wote kila mmoja umwe ku wundi bamuhereza kila mmoja akampatia mot de passe yake. Wa mwana wari umuhanga mu kwiruka mwenye alikuwa anajua kukimbia. Wa mwana wari umuhanga wari amaze kukimbia alishafanya mazoezi. Bose igikerageze wale wakati ilifika bose katika mstari urume wese bamuhaye mot de passe. Kila mmoja akapatia mot de passe yake. Baripanga neza katika mstari niba baramfungije ifirimbi kama alipiga muziki kama alifanya nini
bose baratangira kwiruka. wote wakaanza kimbia. L'enfant qui était bien entraîné Wamwana ufite imyitozo yabaciyeho bose biruka. wote waliwapita akakimbia. Arababwira ati abangaba nubwo Hawatata bitoje kuko bikwiye. walifanya mazoezi kama inastahili. Abangaba nubwo baje no gukora irushanwa. Hawataka kufanya mashindano. Nena Sasa arabasiga cyane. akawacha Kaini. Ingera nini cyane. Akaacha ndani ya toa mrefu. Afite muri we confidence. Kwa ndani yake na hakikisho. Yuko ari uri buhabwe igikombe. Yeye atapewa dhahabu. Branham disesi. Branham anasema hivi. Ikintu cyari bizarre cyane. Kitu kibaya zaidi. Cyangwa se ikintu cyari kibabaje cyane. Yeye alikuwa na huzuni. Nuko Kuwa uwo mwana yule mtoto il s'est occupé des choses physiques. yeye aliangaikia vitu vya kuonekana. Maintenant yibagirwa Akasahau ya mot de passe. ile mot de passe yake. Abiribyuya. Katoka jasho. Abiribyuya. Katoka jasho. Akora iki? Fanya nini? Frère, Ndugu. je vais vous dire une chose. Ndio kitu kimwe. Le mot de passe, Ile mot de passe. mot de passe yetu Mot de passe yetu. ni upendo kamilifu. Murukundo buzwi. Ushatse kuvuga mira kuri iki. Kipenda sema mina. Mot de passe ya Mot de passe yetu. izatuma twinjira kuri wa munsi. Acha tunaingia kwa ile siku. Tukiinjira tukarenga umuryango. Tunaingia kupita mlango. C'est l'amour parfait. Urukundo buzwi. Haleluya. Niyo mpamvu Ndio sababu uyu muhanuzi huyu nabii cyangwa se uyu malaika w'igisekuru cya kabiri malaika wa kizazi cha 7 ko yakunda kugaruka kuri ubu yeye alipenda kusema kuhusu ile upendo. kubera yuko Kwa kuwa ari yo mot de passe ya yeye mot de passe yetu. gira ngo simbizi kama batapimaka upendo ya kila mtu mena kuingia Sizi niba baza kupima urukundo ruri mu muntu. ariko icyo si cyo gusa Lakini kenye najua ni kimoja. seulement l'amour parfait entre là. Urukundo buzwi ni ruzinjira. Haleluya. Amen. Mes frères, Wandugu, mujye munyihanganira mko mnanivumilia. niba nize ku kintu cy'urukundo Nikikaya kuhusu upendo, niba muza ama predication meza nikisema mahubiri mengi, yaruka ku kintu cy'urukundo nikisema kuhusu upendo, cyaje kirenge mu cyabana mimi natia mguu ndani ya Branham. kandi je sais Tena najua quelle est l'importance de l'amour parfait. ibintu zangu De l'amour kuhusu urukundo buzwi, urukundo kwa kivandimwe. Je sais quelle est l'importance de ça. Zichango ngomwe. Zimeza yuko Najua vizuri. sans cet amour Nta rukundo tu ne peux pas entrer au ciel. ntagushobora kwinjira mu ijuru. Haleluya. Ntabwo ari urukundo selective. Siko kusema ile upendo C'est wa pas un amour ubaguzi. sélectif. Si upendo wa ubaguzi. Aho uvuga ngo Unaweza kusema gereza uyu mimi nitapenda fulani, uyu nguyu mureke. mwingine nimwachilie. Hapana, Oya. si vile. Ntabwo ari urukundo ruvuga ngo Si upendo utasema jewe mimi moi je vais communier avec uyu mimi nitafanya ushirika pamoja na Hanyuma fulani ngo mureke. kisha fulani nimwachilie. Oya. Hapana, No. hapana. No. Oya. Kuko Kwa kuwa Yesu atufashe. Yesu atusaidie. Branham aravuga akavuga ati Branham anasema munyihanganire n'inkono zo gukora referanse. utanivumilia zaidi kwa na mfano kuhusu Branham. Burya urukundo Anasema upendo, ruravuga upendo unasema kandi tena urukundo upendo rugira effet unakuwa na matunda, effet reciproque. matunda ya kuonekana. Donc niba munze barushimana Kama napenda Barushimana, sora keshe leo Barushimana atajua kama ninampenda. ariko munifate muzibiri niko nasema Mumurikire neza kama muri kuvuga. mumurikire neza ibyo ndikuvuga Mfate vizuri. nimunda barushimana Nikipenda Barushimana, sora keshe Barushimana asamenya Barushimana kumukunda, atajua kwamba ninampenda. c'est vrai non Ndio ukuri. niba nje Kama nikikula, navuga ni nikisema hivi, barushimana wenda Barushimana ninakupenda, imani Mungu Mungu akubariki. ariko Lakini namukuru na simpendi, nabivugisha umunwa gusa nasema tu kwa kinywa. barushimana Barushimana azabazi neza yuko atajua vizuri ibyo ndi kuvuga yenye nasema ari umunwa gusa ni maneno tu, ni ukuvuga ngo ni kusema. ntabwo ushobora kuza kubishuka njyewe Hawezi kunidanganya. mimi uze ushuke Ndio unashuka kuonesha. utambuka Ukiniambia unanipenda na unipendi, nabimamaje havitaendeka. burya Na tena ukunda mwenye unapenda amenya yuko umukunda anajua kwamba unampenda kweli. haleluya
kweli. n'umwana muto, Na mtoto mdogo, un petit enfant, mtoto mdogo, iyo umukunda wakati unampenda, amenya yuko umukunda. anajua kwamba unampenda. Mbabarire babwire gatoya. Sameni niambie kidogo. Ushuhuda kidogo. Niga muri première primaire. Wakati nilikuwa ndani ya shule ya kwanza msingi. Ndi muri première primaire Ndani ya shule ya kwanza msingi. au Congo. Kwa Kongo. À l'école primaire là où j'étudiais. Kwenye nilisoma. École primaire Kalisini. Shule ya msingi Kalisini. Nari mfite umwarimu Nilikuwa na mwalimu. wankunda Alikuwa ananipenda. mu buryo buhebuje. Mali ya kushangaza. Akankunda Akanipenda. urukundo Upendo. rurenze urw'abandi bana bose. Vijana wanapenda watoto wengine. Ninakuza nibeba mu ijuru. Inaweza kupata sababu ya mbinguni kweli. Sasa ndio. Inayo ni kazi. Mungu akubariki. Tavumilia. Usinavuga ubutumwa jisitari gushira mu biro muri biro. Ndategereza abagize. Cyangwa se Tavumilia. je vous donner les témoignages. Aba uhamya. Di kwiga muri première primaire. Unasoma na shule ya kwanza msingi. Nari mfite umwarimu Bwana mwalimu. wankundaga cyane. Wananipenda zaidi. Urukundo atakundaga abandi bana. Wewe ndio yenyewe kwa napenda watoto wengine. Yitwaga Matamba. Jina lake lilikuwa Matamba. Sinshobora kumwibagirwa Siwezi kumsahau. kuko il avait marqué ma vie. Kwa kuwa aliingia ndani ya maisha yangu. Ni nawe watumye Na ni yeye aliacha. nkunda amashuri nyuma yawe. Napenda kusoma zaidi. Frere, twabaga turi kwiga n'abandi bana. Tulikuwa tunasoma kwa watoto wengine. Akamfata. Akanikamata. Akamfata mu ishuri. Akanitoa ndani ya shule. Akanshira ku bitugu. Akanitia kwenye mabega. Akatangira kwigisha abandi bana. Akaanza kufundisha watoto Kuri wengine. tableau. Kwenye kibao. Tableau noir. Kwenye kibao Ameze nyeusi. ku bitugu. Akibeba juu ya mabega. Ameze. Akanitia kwa mabega. Est-ce que murumva koko? Unanielewa? Nayoberwa yuko Matamba yamundaga. Naweza kusema kama Matamba alikuwa ananipenda. Est-ce que birashoboka vraiment? Je, inawezekana? Ntabwo bishoboka mu frere. Haiwezekani. Hakikisha utundi twana. Akafundisha watoto wengine. Sasa niko nafikiri. Ku mabega ya mwalimu. Naje neze ndio kuitupa. Ibyo yanyigishaga Yeye alikuwa anatufundisha. calcul élémentaire z'umwana utagiye primaire. Mtoto mwenye anasoma shule ya msingi. Byaracengeraga muri njye. Nilikuwa ninaingia ndani. Kuko byose nigaga nicaye ku ntebe. Mimi sikuwa nasoma nikiketi kwenye kiti. Aho nigaga ni ku bitugu bya mwalimu. Nilikuwa juu ya mabega ya mwalimu. Iyo sene yagumye mu bwonko Ilibaki ndani ya kichwa. ku buryo nashobora kuyibagira. Kama siwezi kusahau. Uwo nabwira wese ngo Yote tunaweza kwambia. mwalimu Matamba alikuwa ananipendaka. Mwalimu Matamba yaramunda. Eski koko ababigiraho dute? Je, tunaweza kuwa na mashaka? Nanjye umwana muto narize neza yuko nkunda. Nilikuwa nataka kujua kama nanipenda. Nta mwana washoboraga kunkora Kunigusa. Shuleni. donc kandi ntacyo duvana Tena tulikuwa na uhusiano naye mu buryo bw'umubiri namna kimwili. ntabwo ari inshuti y'umuryango Kwa wanjye rafiki ya jamaa yangu. yarangejwe gusa aramukunda Na mtu akanipenda. l'affection n'unkunda Eric uzamenya yuko nkunda Nitajua kwamba Fena unanipenda. ningukunda uzamenya yuko ngukunda Nitajua kwamba unanipenda. nizana amagambo mvuga ngo ndagukunda Nikileta maneno kusema sema nakupenda ntagukunda na sikupendi. ile sora uzabimenya Utajua. haleluya ariko kubera yuko uwo mugabo iramarke mafi Lakini kwa kule mwanaume aliingia ndani ya maisha yangu. umuntu byanje mu bwonko Sijui gisi uliingia ndani ya akili. nk'ubu dernièrement Hapa siku zilizopita. Siku zilizopita. numvagize umutwaro wo gushaka Matamba Nilisikia nikapata mzigo ya kutafuta Matamba. kama ndamupa ng'ombe ndamupa nini sijui ariko numvise Nibaza mesi, niba nazo nyingi. Lakini si napata ile mzigo. turavuga Hivi tunaongea. ariko nkumva ndetse mu Lakini nasikia kitu cha upendo ça marque quelque part kinaingia fasi fulani. bene data n'inyamaswa yo mu ishyamba
na nyama ya porini. Vous savez quoi? Unajua? Nayo Hiyo uyikunze. wakati unaipenda Irabimenya. na vijua. Aba bantu bajya bakora ibintu by'amasiriki cyangwa se bafite za zoo. Ushobora kubona umuntu, unaweza kuona mtu agenda ku ntare, anayetembea pembeni ya simba cyangwa se tigre, au chui, akayikuraho burya. akaipapasa. Ariko undi agiye kuyikora, Lakini mwingine akijaribu kuigusa, ishobora no kumushwanya gusa. inaweza hata kumruma. Vous savez, abihera hehe? Inaanzia wapi? Kugira ngo agere Yeye afiki aho ashobora gutinyuka ati hawezi kuogopa chui, ngo agende ayikore, aende kuigusa, ngo agende ayifotoze. akamata picha pamoja. Vous savez, bihera hehe? Unajua inaanzia wapi? L'amour. Ni upendo. Urikumvikira? Unanifuata? Arabanza akayikunda, Mara kwanza naipenda. akayikunda cyane, Naipenda zaidi. kugira aho tigre imenya ngo Wakati ile chui itajua, il n'y a pas de menace muri uyu muntu. hakuna chuki katikati yangu na huyo. Il n'y a pas de menace. Hakuna chuki. Ahubwo Lakini arankunda koko. yeye ananipenda kweli. Kubera ko nta menace iri muri we, Kwamba kuna chuki ndani yake. reka nanjye no kumugirira Acha nabi. na mimi sikufanzie mbaya. Branham Branham aduha témoignage. anatupatia ushuhuda mmoja. Nigeze kumwamagara ngo aje gusengera umurwayi. Kumwita siku moja ili aende kumbia mgonjwa. Aza Kaenda kujya kumusengera. akaenda Ariko kumwambia. mu nzira yagombaga gucamo, Jiani kwenye angepasha fika. aravuga ati yagombaga guca muri famu. Alipasha fika kwenye nafunga ng'ombe. Yaho bororaga ikimasa kikazi. Na ndama kabambi. Branham aravuga ngo cyari cyarigeze no kwica umuntu. Iliwahi kuwata mtu. Ngo icyo kimasa Ile ndama cyabonaga umuntu uwo ari we wese, mtu yote kikamuhagurukira akamsimamia. kugira ngo kimwice cyangwa se kinyase Kimukaribishe. Branham akigera muri fera, Branham wakati aliingia pale. Branham aravuga ngo yahise abona cya kimasa kigiye Kupita kwenye ile ng'ombe kasimama. metoro Ile ng'ombe ngo kitagira Kikaanza kujugunya umukungu kutupa mavumbi kugira ngo kize kumwica. ili kimkaribie. Branham aravuga ngo Branham akasema, narebye ku mpande inaangalia pembeni nsanga Nikakutana. nta hantu ushobora guhungira, hakuna nafasi kwa kukimbilia. ngo na n'ubwo nari mfite imbaraga zo Hata kwiruka sikuwa na nguvu za kukimbia. Ili ni kiasi yari gani? deja muri ahantu hari entouré, Ilikuwa nafasi kwenye kunafungwa. hari hafunzwe Ilikuwa kunafungwa. ku buryo atarafite undi ahandi hantu Ilikuwa yakora. nafasi bila kukimbilia. Aravuga ati Akasema rwose ngo cyari kiri kuri metero nkeya cyane nawe, ilikuwa karibu nami. ngo kigeze kuri quelque ngo à peu près 2 mètres. Fika karibu meta mbili. Branham aza kugira ya revelation y'uko Branham akafunuliwa kuhusu upendo. umuntu atagira kugisengera mu rukundo, Akaanza akiombea ndani ya rwose upendo. akibwira ngo toro wowe Kweli wewe ngombe wewe. babarira Unisamehe. nije waje kukuvogera Nilikushambulia. ubwatsi bwawe, Ndani ya mchanga. ariko Lakini intego yanjye shaka yangu yari nziza, ilikuwa nzuri. dore narije gusengera umwana w'Imana. Unaenda kama mtoto Rwose mbabarira toro, wewe unisamehe. ndagukunda cyane. Unisamehe, ninakupenda. Toro, ndagukunda. Ninakupenda ngombe. Wakugirira nabi. Usiseme vibaya. Ngo ikimasa Ile ngombe cyari kigiye kumukubita umutwe, Kitakupiga kichwa. cyahise kijya hasi. ilipita kikalala chini. Vous savez quoi? Unajua ni nini? Umuntu mubi Mtu mubaya ashobora guhaguruka ngo akugirire nabi, usimame mfanye ariko vibaya. kubera yuko wowe Lakini kwa kuwa wewe unampenda, bikaba bishobora gutuma inaweza kukata nguvu na merengea. hari aho Branham yagiye kuvuga Unakuja barama neza kubiri. umuntu wari uzi amademo Mtu mwenye kwa cha mapepo. arahaguruka ngo ndamushwanya Akasimama nitamkata kandi kugera gusore rwose, Kilikuwa ni kijana kabambi. ariko Branham daramu Lakini Branham ndani ya upendo aramusengera alimwombea wa muntu wari uzi amademo yule mwenye alikuwa anachama pepo, tuza. akatulia. Burya Tena urukundo upendo ruhindura byose. nageuza yote. Haleluya. Ibyo mbabwira ni ukuri. Vile nasema ni kweli. Urukundo Upendo rurahindura amasirikositasi. nageuza mambo yote. Umuntu ashobora guhaguruka ngo Unaweza arwanye kusimama hizo nipiganishe. wagirire nabi, Fanya vibaya. ariko kubera yuko mweretse Lakini wakati namuonesha upendo, Fred n'umusazi wiruka ndugu, hata mwenda wazimu mwenye wirukaga mu muhanda, mwenye anakimbia barabarani, iyo ashatse kukugirira nabi itakutendea vibaya. ukamwereka urukundo, Wamuonesha upendo, inivoma defend man hawezi kutendea vibaya. muzi Egypte mbanibi kama taje. Unaweza kupatia heshima, muoneshe kama unampenda. Ndakubwiza ukuri Na kumaanisha kweli, nawe na yeye ahita tuza. pale tapita natulia. Haleluya. Noneho naswe umuntu uvuga rero de Jesus. Sasa
Ghafla mtu mwenye anasema jina la Yesu Kristo. Montre-lui l'amour. Muonesha upendo. Rwose Kweli ibintu bigende neza. mambo yatendeka vizuri. Reka basomere Zaburi. Acha basome Zaburi. Sasa some. Mot de passe yacu c'est l'amour. Ni upendo. L'amour parfait. Upendo kamilifu. Uri kwirukana na ubutumwa. Mwenye anakimbia bila Wao upendo. kuvuga ngo ari kuja mu ijuru. Yule anasema nenda mbinguni. Atafite urukundo. Ila kwa upendo. Kuzuye. Upendo kamilifu ndani mwake. Uongo. Yule Il court sans message. anakimbia bila ujumbe. Haleluya. Ashobora guhura na riski Anaweza kukutana na shida. yo kugera ku muryango. Kufika mlangoni. Mot de passe anaikosa. Basi akaibura. Notre mot de passe, Mot de passe yetu. c'est l'amour. Urukundo. L'amour fraternel. Urukundo kwa kivandimwe. Turi kumwe assemblée. Kwa pamoja. Branham anavuga ngo Branham anasema byose ibyanjye byose c'est basé sur l'amour. mambo yangu yote yanasimamia juu ya upendo. Reka tusome Zaburi, Psalm 109. Zaburi 109. Psalm 109. Zaburi ijana. Zaburi 109. Reka mbere ku murongo wa mbere. Kuanzia mstari wa kwanza Kugeza ku murongo wa gatanu. hadi mstari wa 5. Au chef des chantres de David, des psaumes, Dieu de ma louange ne t'était point. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Mana njya mpimbaza ntuceceke. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Kuko banyasamiye akanwa k'umunyabyaha, akanwa k'uburiganya. Aha mbere habanza verset ya kabiri ngo nibo turi ngo car ils ouvrent contre moi une bouche gentille, méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Bambwirishije ururimi rw'ibinyoma. Byari bikomeye kuri David, si byari bibi cyane. Ni vigumu kwa David. Turi kumwe mu gusoma Kwa pamoja. verset ya gatatu. Mstari wa 3. Il m'environne de discours haineux. Il m'environne de discours d'affection, d'amour. Non, des discours haineux. Bamutesheje amagambo y'urwango. Ariko muri ubu Dawidi yari ari situation igoye. Sisi Daudi alikuwa Abantu bakamukumva bari bamukikije bafite des discours haineux. kuna maneno na machukizo. Et ils me font la guerre sans cause. Bandwanyije nta mpamvu. Tandis no ku murongo wa kane ari naho nashakaga wa kane n'uwa gatanu. Tandis que je les hais. Hein? Tandis que je les aime. Soma Simeon. Tandis que je les aime. Ubwo tugeze ku murongo wa kane. Urukundo rwanjye. Ils sont mes adversaires. Oui, ils sont mes adversaires, mais je les aime. Urukundo rwanjye barwituye kuba abanzi bandwanya. Cyenda bakunda. Mimi Urukundo naupenda. bakunda. Upendo naupenda. Rurahebuje. Ariko bo bararufata. Lakini wao bo bakaba abandi. wanageuka Ndio kwa kubajerezewe. adui. Na tena ninawapenda. Umwana w'Imana Mtoto wa Mungu we yawe muri iyi position. yeye anaweza kuwa na msimamo hii. Haleluya. Ariko hapana muri inverse. Lakini hapana ya Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja. Turi kumwe. Tuko pamoja. Umwana w'Imana we Mtoto wa Mungu aba muri yeye iyi position. anakuwa mwenye Aho msimamo. akunda abantu bose. Atapenda watu wote. Akunda Mwenye atapenda tout le monde. watu wote. Watu wa ndugu wote. Abashaka. Mwenye Abuke anapenda. ngo bakore des discours haineux contre lui. Wapende kusema maneno ya kumchukia. Ariko wowe Lakini wewe, ton rôle à toi wewe kazi yako, nuko ubakunda. wewe wapende. Amen. Haleluya. Ukabakunda, ukabasengera, Wapende, waombee. ukanakora ibibereka yuko ubakunda. Wewe unawapenda kweli. Yes. C'est ça David. Hein? Vile Daudi. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Non, mais ahanukunda cyane. Basi kwa napenda zaidi. Est-ce que muko mnasoma bora mimi? Urukunya namwe nani? Verset 4. Turi muri
Psaume 109, verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à quoi? À quoi? À la prière. Nasikia mtoto wa Mungu. Huyu Yeye monde passé anaijua anaijua vizuri. Haleluya. Kuri wa Musa. Kwa ile siku yali alishaingia. Yani wewe ntabwo yareka kwinjira. Yeye hawezi kosa kuingia. Kubera yuko monde passé yake. c'était bien ancré à lui. Ilikuwa ilishaingia vizuri sana. Assemblée. Kanisa. Kuri umugoroba. Ndimo ndababwira nti. Nawaambia. Umuntu uri muri uru rugendo. Kuna safari afite urukundo rwuzuye muri we. Kamilifu ndani mwake. Ilikuwa yeye anakimbia. Sans message. Wewe ukama hakutunga. Ulikumwikira. Na nifuata. C'est ça le mot de passe. Ndio mot de passe. Ntabwo mot de passe yacu. Muramuza mwigeze avuga ngo. Ndio kwa kusema. C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Ngono mubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Entrera au ciel. Ngo wabatizo kwa jina la Yesu Kristo azinjira mu ijuru. C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Mubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Donc ngo undi wese utabatijwe mu izina rya Yesu. Wengine akubatiza kwa Yesu. Akubule brana malisema. Ntabwo brana mwigeze avuga ngo kwa kusema. C'est la bonne chevelure de la sœur. Entrera au ciel. Usaku musatimiza umshiki wacu uza kuinjira mu ijuru. C'est très important. Nabyo byango. Ni ikimenyetso cy'uko Yalama yakuru. ari umucyo wa Yesu. Uko nuru wa Yesu. Uko ndani mwako. Ariko yakomeje kugaruka lakini alizidi kuri iri jambo ngo neno hili. C'est l'amour parfait. Urukundo rwuzuye ruzinjira. Haleluya. C'est l'amour parfait. Urukundo rwuzuye ruzinjira. Lakini akavuga ngo kasema tena. Même s'il m'entoure. Unuko banzungurutse. Avec des discours haineux. Na magambo y'urwango. Moi, yewe j'ai fait recours à la violence, à la prière. Moi, j'ai fait recours à la prière. Nawe maseke. Nawe niwaombee. Ariko muziko muri Biblia dufite byose. Lakini unataka madani ya Biblia. Kama example zote ndugu yangu. Dufite ingero nyinshi muri Biblia. Wewe unasengera umwanzi wawe. Wewe aombe adui wako. David arahari. Daudi yuko pale. David arahari. Daudi yuko pale. Kama unashaka kuja mu ijuru rimwe, napenda ingia mbingu pamoja na David. Na Daudi. Wewe unakunda umwanzi wawe. Wewe upende adui wako. Wewe unakunda mwene so. Wewe upende ndugu yako. Ukavuga ngo urashaka kuja mu ijuru. Unasema unapenda kuja mbingu. David waravuga ngo Daudi anasema bana abanzi banje. Walikuwa kwa adui zangu. Bose bashakaga ngo bagire nabi. Wanapenda kutenda vibaya. Bashobora kubona okazi yo kunyica. Moi je les aime. Si tunabisoma pamoja, ni tunabisomea hapa. Moi je les aime. Alléluia. Turi muri âge de la Odyssée. Uko ndani ya kizazi cha Laodikia. Mubizirikane mubimenye. Ujue vizuri. Sivyo? Numara mtu uri hano amenya yuko turi muri âge de la Odyssée. Uko ndani ya kizazi cha Laodikia. Âge de la Odyssée. Kizazi cha Laodikia. C'est l'âge de l'amour fraternel. Cha upendo wa kindugu. Alléluia. C'est ça la principale qualification de l'âge de la Odyssée. Ndicho changu ngachereka na kizazi kisekuza cha Laodikia. Mon dépassé yacu. Mon dépassé. C'est l'amour fraternel. Urukundo kwa kivandiko. Tugere ku rwego. Aho ushobora kwicara. Ukashakisha. Ukafutisha. Umuntu waba wanga. Mtu unaweza kunachukia. Ukamubura. Namkosa. Unamkosa. Ukamubura. Hari yeye ashaka kwidena nje bwanjye. Uko wakati mimi pekee napenda kujisumbua. Mimi nataka hari yeye ashaka kwidena nje. Nataka kujisumbua Hari mimi yeye ashaka kujishambulia mimi pekee. Navuga nini? Nasema. Hadi anangandi. Sasa hivi ni nani nachukia? Batangira bareba. Anza kuangalia. Kuna bayigisenyi nizereye. Kwenye gisha kisengi jamenia. Aho nagiye Kigali Gikondo. Kigali Gikondo. Aho nagiye ibyumba. Nilienda byumba. Aho nagarukiye Kigali. Nilienda Kigali. Kugeza uyu munsi. Mpaka siku ya leo. Hadi anangandi. Nani nachukia? Nkamubura fe. Nikamkosa. Niramkosa. Amubura.
hanga watu hapa kwenye tuko. maka zangu leo hata Tazama. na wanangalia Nani anaweza kuwa anachukia? mon frère Dieu est témoin Eleza imana ni umugabo. kandi niko mon cœur Kanda sare wame na kuna Mungu Angalia hapa nakosa kamoja. mwenyewe naweza kuwa mnachukia Uona wananga. haleluya imani kifashi Mungu atusaidie. kumurongo wa gatanu Mstari wa 5. Simeo tusome hamwe kumurongo wa gatanu Mstari wa 5. il y a un verset la Bible dit ceci il me rend les mal pour les biens kuneza n'abagiriye banyituye inabi. il me rend les mal pour les biens est-ce que c'est quoi dans mon agano la kane ni elle pour elle dans pourtant Yari misemo ya kera ari ijisho kujisho. ahubwo c'était même le type de Jésus-Christ Lakini alikuwa ni mfano wa Yesu Kristo. il me rend les mal pour le bien Bambo ni bibi ya Bakorezi. Hein? Si tu le kusoma hapo. Et de la haine pour mon amour. Ku rukundo banyituye urwango. Donc mu gihe ndabakunda cyane il me rend aliko wao wanalipa chuki. et de la haine. Chuki. Et pourtant moi je les aime. Na bibi nawapenda. Tujye muri 1 Jean 3. Kama Yohana wa kwanza sura 3. J'avais beaucoup de versets à lire. Kuna mstari mingi ya kusoma. Ariko hivi. Cyangombwa cyumvikanye. Ya lazima sikilizane. 1 Jean Yohana wa kwanza chapitre 3. sura ya 3. Turahera ku murongo wa 11. Ndio mstari wa 11. 1 Jean chapitre 3 verset 11 nashaka kulinda ngeza kuri 18 chapitre 3 turahera ku murongo wa 11 Sura ya 3 mstari wa 11. car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez attendu dès le commencement c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ubu ni bwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukundane. Kandi ni nabwo butumwa turi kumva kuri mugoroba. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Tutamera nka Kayini wari umubi akica murumuna we, mbese icyatumye amwica n'iki? Nuko ingeso ze zari mbi naho iza murumuna we zikaba nziza. Bivuze ngo la haine Chuki waba ufite urwango unaweza kuwa na chuki contre qui que ça soit, kila mtu yote yaba uwo wumva yuko ari we inshuti yawe haizuru mwenyewe anasikia kama ndiye rafiki na yako, wao wumva yuko ile éloigné de toi. na yule mwenyewe anasikia anaweza kuwa mbali yako. D'ailleurs Na tena il y a qui kiza hakuna kitu kizuri mo kwegera uwo nguwo uri éloigné de toi, kama kukaribia yule mwenyewe anasikia kama yeye yuko mbali yako. ahubwo tu auras une bonne récompense Uzabona ibihembo byiza niwegera Ukikaribia. wao uri éloigné de kwa toi mwenyewe yuko mbali yako kurusha wao ukwegereza. zaidi, mwenyewe anakukaribia, Kuko ukwegerera wewe mwenyewe anakukaribia ni ibintu bisanzwe ni automatique. yeye anaona kama ni kama kawaida, Wao turi kure yawe mwenyewe yuko mbali yako, ahandi hari intera nini cyane mwenyewe kuko hatua aho ndefu, ngaho ni ugomba gutera intambwe mwenyewe unapasha piga kugira ngo hatua ugabanye ya ntera. ili upunguze hatua katikati yako naye, Haleluya. Harimo intambwe nyinshi cyane kwa hatua ndefu tera intambwe upige hatua kugira ngo ugabanye iyo ili distance upunguze ile mwendo kwa katikati yako naye, irakanda hagati yawe nawe. katikati yako naye. Umuntu wagira cette haine, Mtu anaweza kuwa na chuki une hii, chose que je vais vous dire, ikintu kimwe shobora kubabwira c'est lui du malin. ni umubi, Waba afite urwango muri we, mwenye anaweza kuwa na chuki ndani we mwake, agakomoka kuri Satani. yanatokea kwa shetani. Mubimenye rwose, Ujue vizuri, nubwo yakuririmbira indirimbo nziza, hata anaweza kuimbia nyimbo nzuri, kumbe teste kipimo ni urukundo sasa. ni upendo, Haleluya. Burya test kipimo
c'est l'amour. ni upendo. Test Kipimo yo kumenya ngo ya kujua kwamba est-ce que ni mtoto wa Mungu kweli? bese uyu ni umwana w'Imana C'est kweli. l'amour. Urukundo. Amour envers tout le monde, Urukundo ku bantu bose. y compris tes ennemis. Kunde n'abanzi bawe. Mot de passe yacu Ndepase yetu. c'est l'amour. Urukundo. Celui qui court sans message, Wirukanga na kutunga fiti. ni wa muri wirukana, Yule mwenye niba anakimbia. yatuzuye urukundo, Ndani mwake hakuna na upendo. kwa rundi rwa ruri muri Yesu. Yaani msiweme kwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Murunguru rwari ruri muri Dawidi, Upendo kwa ndani ya Daudi. wavugaga ngo Yasema. nubwo wangirira nawe Watu wanatenda vibaya. zeme Mimi nawapenda. more kura kose kwa c'est la prière basenga. Kila mara anakimbia tukiombea. Tunabisoma pamoja. Ambazo tukisoma hamwe. Ok. 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. bene data ntimutangazwe n'uko ab'isi babanga. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. twebwe tuzi ko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. udakunda aguma mu rupfu. Nasikia si maneno magumu. Pour savoir, Kugira ngo umenye. kugira ngo umenye Ili ujue. yuko wavuye mu rupfu Walitoka ndani ya kifo. ukinjira mu buzima. Kaingia ndani ya uzima. Pour savoir Kugira ngo umenye. que tu as quitté, Wavuye. tu es passé de la mort Wanyuze mu rupfu. à la vie, Kaja mu buzima. nuko ukunda bene data. Utapenda ndugu zako. Haleluya. Ntabwo ari uko waba Naweza ukunda navuga iki kuririmba cyangwa se Eko gutanga kusemeza ko napenda kuimba ama kufanya temonya ama kufanya Ama kutanga ubuhamya. icyo ari cyo cyose, kitu chochote. ahubwo Lakini nuko kusema ukunda bene Yesu napenda ndugu zako bila kufanya distinction. Amen. Ntarera hari utabanje kureba buri umwe wese kila yote sans exception de personne. bila kuangalia mtu gani. Que Dieu nous aide. Imani kufashe. Yeye afata na telefone Huko wakati naweza kamata hata simu. yeye afata telefone Huko wakati na kamata simu. nahamagara nabo twagenda bikere Aita leo tulikuwa pamoja. n'abafuka nababwira ni bose ndagusubiza Kusema nilikuwa nakusalimu. parce qu'il y a pas de haine à moi. Kwa hakuna chuki. Ariko muri iki gihe cya none Lakini siku ya leo natandukana na mwene so unaachana na ndugu yako wa wundi yule natandukana nawe uliachana naye. Anaanza saka meno. na wa wundi nawe wagiriye Na yule mwingine bikaba byamutera Naweza kuleta chuki naye. umwana w'Imana ntagira urwango muri we. Yeye akwenda chuki ndani mwake. Haleluya. Niyo mode pase yacu bene Ndio data. kwa depasi. Mnataka kunyanguliwa Ushaka kuzamurwa. l'amour parfait. Ukundo L'âge de buzi. l'Odyssée, c'est l'âge de l'amour. Isekuza cha Laodikia, isekuza cha urukundo. Imani tufashe. Mungu atusaidie. Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. Ni ukuvuga ngo udakunda we umabyemera kose. Uwezekanavyo Hii ashakufa tayari. yamaze gupfa. Biblia inasema, Biblia inavuga atuye mu rupfu. We aba mu rupfu. Yeye anaishi ndani ya kifo. Si mwana kuna ikintu kibi cyane. Ne pas aimer les frères. Bene data mtujikunde. Murabona ukuntu kudakunda bene data ari ikintu kibi. Kutokupenda wandugu kisi ni kitu kibaya. Kibi cyane. Kitu kibaya zaidi. 15. Quiconque hait son frère est un vertueux. umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Est-ce qu'il y a un mwicanyi wakwinjira mu ijuru? Mungu waje nizaingia mbinguni. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. C'est clair. Ni ukuvuga ngo Kusema udakunda bene se kama wapende ndugu zako. aba ari umwicanyi. Na yeye ni muuaji. Umwicanyi. Yeye ni muuaji. Ni kuri tribunal de Jésus Christ. Yana mahakama ya Yesu Kristo. We abafatwa na abameze neza. Anakuwa kama Na wa muntu wakoze na jenoside. yule mwenye alifanya genocide. C'est ce que disent les Écritures. Biblia maandiko yanasema. Bivuga. Vile maandiko yanasema. Alléluia. Kuri 16. 16
16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ah. ikindi cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu bwa bene data. Tugeze kuri sacrifice, tugeze aho tugomba gukorera no sacrifice. Naho assemblée tugomba kuhagera. Kuri verset 17 haravuga ngo si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il à lui? ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akennye akamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Cyangwa se rwaba ruri muri we gute? 18 noneho, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. N'aimons pas en parole et en langue. Et avec la langue. Mais en action et avec vérité. Bana bato twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ikusema les actes matendo manifestant l'amour, ibikorwa bigaragaza urukundo, ibikorwa bigaragaza urukundo, matendo yanonesha upendo nabyo birakenewe. lazima turi gusoma ijambo ry'Imana hamwe. unasoma nenda mkomoja tubirene no muri nasema iryo jambo rimwe kuvuga ayo si amagambo yanjye, ayo si maneno yangu, ni amagambo maneno y'Imana ya Mungu yahumekeye muri Yohana arabyandika. kabiandika. Kandi twebwe notre absolu Akili yetu nakuka yacu c'est la Bible, ni Biblia, sivyo? Kuba ari ibyanditswe kwa kuwa ni maandiko tugomba kubigenderamo. tunapaswa kutembelea ndani, Haleluya, si tugomba kubigenderamo. tunapaswa kutembelea ndani. Nongere masome verset 18. Soma mstari wa 18. Abasara basezeranyije agiye kubarageza. Petits enfants, petits troupeaux, petite assemblée, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Ni ukuvuga ngo Ikusema tugomba gukunda tunapaswa penda n'ibikorwa dukora na matendo yetu tunatenda bikagaragaza yuko dukunda n'abazima. tunapenda hata na madui Ariko wetu. reka nkubaze. Acha nikuulize. Reka tutange un petit exemple. Acha nifanye mfano kidogo. Barushima Pacifique Pacific akaba yanakuwa adakunda Barushima. hapendi Barushimana. Ariko noneho Barushima akaba yatera inama. Barushimana yanaweza piga C'est hatua. l'exemple que je vous donne. Ni mfano atawapatia. Il m'invite chez lui à la maison. Akanialika kwake nyumbani. Dieu m'a l'unanzi. Mimi nilikuwa ni adui wake. Ariko le fait que Barushima m'a invité chez lui Lakini à la maison. kitendo Barushimana anipatia mwaliko kwake. Mungu ndi unanzi we. Hata mimi ni adui wake. Sindi ushobora kujana poison. Sitaweza kwenda na sumu. Ngoje kumuroga. Ahubwo Siwezi kufanya vibaya. biraza gukora umutima wanjye. Lakini vitaacha moyo wangu. Bikamuraho ndi. Vitanitoa kwenye Bikanzamura. Vitanipandisha. Kandi navuga nti. Na mimi niseme. Uyu muntu nkunda. Mwenye Kora ananipenda. baye nka kile kimasa. Mimi nakuwa kama ile ng'ombe. Nanjye ko nguye hasi. Mwenye naanguka chini. Nubwo narigiye Acha kumwica. ningemuua. Ariko Lakini urukundo nkunda. upendo ananipenda. Urukundo angaragariza. Upendo ananionyesha. Narikuguye rwose Acha naanguka chini. Je vais pleurer. Natakulia. Alléluia. N'aimons pas en parole Nimukunda ni mu et avec magambo. la langue. N'ururimi Mais gusa. c'est toi en action. Ariko mu bice mu bikorwa. Bon, turatufa amaverse menshi Kuna abivugaho. mstari mingi ya kusoma. Ariko leta Lakini sasa zinaenda. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Abaheburayo 13 Waebrania. Hébreux 13 oui. Waebrania Umurongo wa 13. mbere Mstari wa kwanza. wo ukavuga ngo Wao unasema persévérer dans l'amour fraternel. Reka tukasoma ku ngako. Hébreux 13 umurongo wa mbere ubanza. 13 mstari wa kwanza. Hébreux 13. Persévérer dans l'amour fraternel. mukomeze
urukundo ni urukundo rwa kivandimwe rwa kivandimwe persevere mu bikumemo ntimubirekure Usiachilie. simeon ntubona kugirira nabi Hata unapenda vibaya. wowe Wewe. umuntu ushaka kuja mu ijuru Kama mtu persevere uzidi ndani ya upendo. haleluya jomo de passe yetu Yeye ndio mwenye pasi. imana ibamugisha Mungu awabariki. imana ibamugisha Mungu awabariki. Romains 12 kavuga ngo Waroma 12. aimer avec attachement et à deux. Aimer avec affection. Mukunde avec affection. Kiamwele kwa fasoni hanyuma turangiza. Tusome tumalizie. Romains 12. Waroma 12. Ino ndio urangiza. Romains 12. Romains 12, Waroma 12. verset 9 et 10. Mstari wa 9 na 10. Romains 12, 9 et 10. Romains 12. Romains 12, 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie. urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya Urukundo rwacu burya niba ijambo ry'Imana rigira aho rivuga ngo Maneno ya Mungu yanaweza kufika kinasema. urukundo rwacu ntirukagira uburyarya Upendo wetu usio na ujanja. bivuze ngo Kusema burya birashoboka inawezekana. gukunda avec hypocrisie. Kupenda na ujanja. Si la parole de Dieu dit Mwijie jambo jema na livuze. aimer sans hypocrisie, Mkunde na ujanja. nuko bishoboka Inawezekana que kama quelqu'un mtu fulani puisse aimer avec hypocrisie. anaweza kupendana na ujanja. Mtu unaposha kukunda na ujanja. Maintenant la Bible dit Biblia inasema aimer sans hypocrisie. kukunda na ujanja. C'est Dieu, c'est Amen. Amen. Aimer sans hypocrisie. Mkunde na ujanja. Ayez le mal amoureux. mwanga ibibura umwuka Attachez-vous fortement au bien. muhorane n'ibyiza Alléluia. 10. Par amour fraternel, par amour fraternel, âge de la Odyssée, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. ku byo gukunda bene data mukundane rwose Ariko muzi ijambo affection. Affection. Aimer avec attachement. Aimer avec ardeur. Ugakunda avec attachement. Usibitswe kuri we. Kufungwa kwake. Nubwo yakora ikintu kibi. Akiweza kutenda kibaya Ugenda zaidi. kumeza mukunde Tazidi avec kumpenda. attachement. C'est ça le message de ce soir. Ndio ujumbe wa magharibi ya leo. Courir Kimbia avec, mais c'est le message. wirukangana n'ubutumwa. Quand wewe, Tena je sais que najua kwamba vous voulez aller au ciel. ushaka Vous kuja mbinguni. kuzirikana cette course avec le message. Hii mashindano pamoja na ujumbe. Yego. Par honneur, disait des prévenances réciproques. ku bw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we Aha, buri umwe wese ashyira imbere Jambo la tiembele mugenzi we. ndugu yake. Frère, Ndugu kuba umukristo, kuba umukristo, kwa Mkristo en tout cas, ariko ntabwo ari ibintu bya emotion n'amasantima. si vitu ya kujisikia. Kuba umukristo Kwa Mkristo ni ubuzima, c'est la vie, maisha c'est une vie. ni maisha. Biblia inasema ngo Biblia inasema fate mwene data munana mushira imbere nikamate ndugu munana nimtiembele yako. ngewe mbe nyuma Mimi ni kweli ariko munana ari imbere lakini munana kwa mbele. ariko gerard ari imbere Lakini ariko Gerard shoferi ari imbere Shoferi ari ngewe imbere. mbe ndi inyuma. Mimi ni kwa nyuma. Ile Biblia inatuomba. Ndivyo Biblia itusaba. Sasa aya magambo Maneno haya, na yacu maneno yetu, na yacu maneno yetu na yacu yetu mubishyire mu bikorwa. tenda ni matendo. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. J'ai terminé Ndangirije aha. mon petit message d'aujourd'hui. Umwaka wanjye bugufi Tuzokomeza tuganire ibindi tongeza tuongee vingi. ariko ndumva byabaye clair. Lakini asikia nasikilika. Courir sans message, c'est courir sans l'amour parfait.
kwirukanga nta rukundo rwuzuye. Notre mot de passe, c'est l'amour parfait. Urukundo rwuzuye. Imana ibamugisha. Mungu abariki. N'aime pas en parole, Nimukundane mu mais magambo. plutôt en action. Ariko mushyire mu bikorwa. N'aime pas avec la langue, Nimukundane ku rurimi mais gusa. plutôt Ariko mettons l'amour en application. mu bikorwa. Imana ibamugisha. Mungu abariki. Turasengeraho. Tutaomba pamoja. Ariko twaririmbye urukundo Imana yanadukunze. Lakini Yesu Kristo we, Yesu Kristo yeye urukundo yadukunze, Pendo aliyetupenda. yarabishyize mu bikorwa. Yalifikia ndani ya matendo. Wowe wari mubi, Wewe ulikuwa mbaya. wowe wari ukwiriye urupfu, Wewe ulikuwa kustahili kifo. we yabishyize mu bikorwa. Yalifikia ndani ya Yaraje matendo. Alifika yitanga ku bwawe. akajitoa juu yako. Mbega urukundo rwa Yesu Kristo. Mbega upendo wa Yesu Kristo. Kandi Na tena hari verse nasomye kare mstari nisoma mchana. ngo tel qu'il est, Mungu ali niko nanjye ndi muri iyi si. na ni vile iko mu dunia hii. Haleluya. Tel qu'il est, Mungu ali niko nanjye mwiyo kubera muri iyi si. mimi napasha fanana mu dunia Yesu hii. Kristo, Yesu Kristo c'est l'amour. ni upendo. Haleluya. Bible iratubwira ngo Biblia inasema Dieu, imana c'est l'amour. urukundo. Noneho natwe Sasa na sisi soyons aussi l'amour. natwe tube urukundo. Natwe tube urukundo. Na sisi tuwe upendo. Nk'uko Imana ari urukundo. Kama vile Mungu ni upendo. Na sisi tuwe upendo. Mbega urukundo rw'Imana. Upendo wa Mungu. Turirimbe Wimbe igice ya mbere hamwe n'ikuza. ya kwanza na Couplet verse ya mbere ya kabiri et puis nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.